लास्ट हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है नेवर हैव आई एवर. ओके. ठीक है, तो मैं आपको कोई सेंटेंस बोलूँगा तो आपने बताना है कि हैव और हैवंट. ओके ठीक है. और फिर आपने एक्सप्लेन भी करना है वाई और वाई नॉट. ठीक है. ठीक है जी, हम अपने सेगमेंट का आगाज करते हैं नेवर हैव आई एवर का. ठीक है. चीटेड ऑन समवन. आई हैव नेवर. ओके. बिकॉज आई एम अ लॉयल पर्सन. ओके, वो तो कुत्ते भी होते हैं. सो आई एम अ कुत्ता. ओके. इसीलिए तो कोई इज्जत नहीं है मेरी. ओके. स्टोल समथिंग. दिल चोरी किए बहुत सारे, तो आई हैव. कम ऑन ड्यूड, तुम क्या वो ह्यूमन ऑर्गन की स्मगलिंग करती हो? क्या मतलब? दिस ऑफेंस. ओह शिट. नो आई हैव नेवर. इट्स अ बुकेबल ऑफेंस. अम्मा से पैसे चुराए हैं बस बचपन में. मम्मा नहीं देती थी कैंटीन के लिए, फिर मैं चुरा लेती थी बटवे से. This is something common between you and your ex-boss. Boss. Kiss someone. Kissed? Yeah, ये इतना सोच है. I know. Okay. Let's move next. No comments. No comments. Apologize for your mistake. I have always. Okay. कुछ लोग नहीं करते हैं ना. आई एम वेरी ईगोइस्टिक और काफ़ी लोगों को लगता होगा मैं माफ़ी नहीं मांगती, बट मेरी ईगो, मेरी अना जो है ना इस चीज़ में नहीं है. बिकॉज बचपन से मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक चीज़ सिखाई कि बेटा आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस वो आपको कोई छोटा इंसान नहीं बना देती, और अपनी गलती को रियलाइज करके माफ़ी मांगने का मतलब होता है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. सो ऑलवेज अपोलोजाइज. एंड आई थिंक इसी वजह से मेरी जितनी भी फ्रेंडशिप्स हैं और मेरे रिलेशनशिप्स हैं विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इवन विद माई कोलीग्स, क्योंकि मैंने हमेशा चाहा है कि जहाँ मेरी गलती हो वहाँ मैं माफ़ी मांगूँ और फिर वो दोहराऊँ नहीं. सही. वेरी गुड. डिस्क्लोज समवन्स सीक्रेट. नेवर. Really? You're a good secret keeper. No. आई एम अ वेरी गुड सीक्रेट कीपर. मैंने कभी किसी का इस तरह नहीं किया. इसीलिए तो आई थिंक आई एम फ्रेंड्स विद अ लॉट ऑफ पीपल, और उन लोगों के साथ मेरे वर्क वाइज प्रोफेशन के लिहाज से बड़े डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं लोगों के साथ, बट आई एम स्टिल फ्रेंड्स विद देम इज बिकॉज कभी मैंने इधर की बात उधर नहीं की. तो वो तुम कर सकती हो ना, प्रॉक्सी को दे सकती हो कि अगर मेरे सीक्रेट मेरे मरने के बाद इसको ट्रांसफर कर दिया जाए या समथिंग लाइक दिस. यू लाइक टू टेल somebody? यार don't you think सीक्रेट दिल पे भार होता है? नहीं मेरा हाँ, कभी कभार ऐसी चीज़ें होती हैं. एक जैसे एक सीक्रेट है मेरे भी दिल में जो मेरे दिल पे बहुत भारी है, वो मेरा अपना ही सीक्रेट है और वो मुझे और अल्लाह को पता है. और वो कहते हैं ना, वो कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपके कल्ब को. You're a boy. No, I'm a woman. Okay, Come on. But there is one secret and Allah Ta'ala knows it and I know it. और वो मेरे दिल के उस कोने में, जिसको हम दिल का एक हिस्सा होता है उसको हम कल्ब कहते हैं, वो दिल का भी अंदर एक हिस्सा होता है, वो उसमें है. अच्छा, वाओ. तो मे बी मल्टी लेयर जो है ना उसमें प्रोटेक्शन सिस्टम है. ओके, यस, वेरी गुड. बायोमेट्रिक्स. क्रश ऑन समवन. Oh, so many all the time. All the time. हाँ, I mean, I'm very दिल pink. You want to you like to name one? Yeah, sure. I have had a crush on Usman Khalid Butt. You had? I did. Okay. I still have a crush on him. Okay. Yeah. And he's my friend. He's a pretty boy. He is an amazing actor. और मुझे I think उनकी जो काम करने का तरीका है उस पर ज़्यादा क्रश है. मतलब अच्छा, मैं बड़े मज़े की एक बात बताती हूँ आपको. I had a crush on Obi for his for his aesthetics, and as like you know, I wasn't anybody. You get jealous कि उसकी skin जो है तुमसे ज़्यादा अच्छी smooth है. Oh, definitely, mashallah, he has amazing Because skin. last time you know we met at F6, हम बाहर खड़े थे तो उस्मान खालिद बट वहाँ से गुजर रहा था. We had chit chat, hello. So I focused on his skin. And I was like, वो भैंस की आँख, ये तो लड़कियों से भी ज़्यादा स्मूथ है. बहुत प्यारी स्किन है. अच्छा, वैसे तीनों बहन भाइयों की स्किन अच्छी है. तो जेनेटिकली ही अच्छी है. Yeah, because he's like a Kashmiri butt and then his mother was French. दोनों तरफ से उसको अच्छे जीन्स मिल गए माशाल्लाह. Okay, that's great. तो ओबी के साथ आपने कहा था एक्सप्लेन भी कर सकते हैं. Okay, तो ओबी के साथ पहले काम करने से पहले वो वाला क्रश था, वो सेलिब्रिटी क्रश नहीं होता आपका एक, यू लव दैट सेलिब्रिटी एंड ऑल, एंड वो वाला क्रश था. और जब ओबी के साथ काम किया तो फिर उसके मेथडोलॉजी पे, उसे काम करने के तरीके पसंद आया, तो वो क्रश और इंटेंसिफाई हो गया. वेरी गुड. नोट कर लें ओबी भाई. Yeah, last time we met and hyperventilated. You made it very casual, but it was not casual for her. Okay. Rang a bell and run. Always. We used to do
ڈو دس. ہم لوگ کالونی میں رہتے تھے یار, قائد اعظم یونیورسٹی کالونی میں, کیونکہ ابا فیکلٹی میں تھے اور وہاں ساری فیکلٹی کے گھر ہے نا, تو ہم لوگ صبح صبح واک کرنے نکلتے تھے یوزلی 5-5:30 used to be quite healthy in your childhood, تو کیسے But I was still a good runner. Really? Yes, I still am a good runner by the way. میں ابھی بھی اچھا بھاگ لوگ کہتے ہیں بھائی کس کی بھینس کھل گئی ہے. Okay, next. Sorry yaar, sorry for shaming. She used to be, اب نہیں ہے. Yeah, I'm talking but about your it's past. okay. Talking about your past. Yeah, that was my past, yeah. But میں بہت موت بھاگی ہوں. بچپن میں نہیں موٹی تھی, بعد میں ہوئی تھی. بچپن میں تو بہت بیلنگ کر کے بھاگے ہیں اچھا, ہر وقت. manipulated someone? Never. Never? For your own good or کچھ? No. دیکھو میں اتنی محنت ہی نہیں کرتی لوگوں پہ. میں وہ والا بندہ ہی نہیں ہوں کہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلا ٹیڑھی کرو. میں کہتی ہوں سیدھی سے نکلا نہیں نکل رہا چھوڑ دے, ہی اگلے گھی پہ جا. میں وہ والا بندہ ہوں لٹرلی. آئی ڈونٹ ہیو ٹو مینیپولیٹ. I told you بندہ یہ. اچھا, سیکنڈ لاسٹ ہے, bunk from school. All the time. Oh, come on man. I still bunk from university. I was the only one. I mean, the good guy, good student. You were a good student? I used to be. Wow. Yeah, میں اسکالرشپ پہ پڑھا ہوں بھائی. ماشاء اللہ, میں بھی اسکالرشپ سے پڑھی ہوں ویسے. اچھا, میرا یہ ہوتا تھا کہ سو گروئنگ اپ مجھے کلاس میں کبھی بھی فوکس نہیں کر سکتی, میں ابھی بھی نہیں کر سکتی. میرے ٹیچرس کو, میں تو اب ٹیچرس کو تھوڑا سا ADHD پرابلم. ADHD یس. اور میں نے ٹیچرس کو اب بتانا بھی شروع کر دی کہ میم میرے سے نہیں ہوتا کلاس میں فوکس, بٹ آئی ول نیور گیو یو اے مارجن جہاں پہ آپ کمپلین کرو اباؤٹ مائی گریڈز اور اینی تھنگ. اور ڈسپلنری ایشو کبھی میرا آیا نہیں. لیکن ہاں, میں بنک کیوں کرتی تھی, کیونکہ کلاس بہت بورنگ ہوتی تھی, سمجھ نہیں آ رہی. پھر کچھ ٹیچرس کا پڑھانے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی, تو پھر ہم So you consider yourself Einstein, ان کی یہ تو ٹیچر تو ایسے بولتے رہتے ہیں, let's move. Okay, last ٹائم one. میں میرا کوئی آئیڈیل Shouted on parents. نیور نیور. That's good. آج کل جی کڈس کی بڑی جینون یہ ایک بہت پرابلم ہے. آج کل جو اسپیشلی ٹین ایجرز ہیں, دس از ویری کامن اپنے پیرنٹس پہ شاؤٹ کرنا. سو آئی تھنک ملیلینس جو ہے نا وہ کافی بہتر ہیں اس معاملے میں جین زی کی نسبت. ڈونٹ یو تھنک؟ دیکھو خراب بنڈے سب میں ہیں, ناٹ گوئنگ ٹو لائی. لیکن میں ایک چیز ہمیشہ کہوں گی کہ دیکھو بچہ چیخنا کہاں سے سیکھتا ہے, بڑوں سے ہی سیکھتا ہے نا. پہلے ماں باپ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے بچے سے, ایک نارمل بات تربیت کرتے ہوئے. اب کوئی بچہ چیز نہیں سمجھ رہا تو ان کے پاس طریقہ ہی نہیں ہوتا اور کوئی سمجھانے کا, یا تو وہ اپنے ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں اونچی آواز کا. آپ بچے کو خود سکھاتے ہو کہ بیٹا یہ بھی ایک طریقہ ہے بات منوانے کا. بچہ وہاں سے سیکھتا ہے, اس کے بعد وہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ ریسیپروکیٹ کرتا ہے. ان مائی ہاؤس ہولڈ آنیسٹلی ایک تو میرے پیرنٹس کا بڑا لاجیکل وے تھا کہ ایون تو اماں تھوڑی جذباتی تھیں اور ابا تھوڑے سے آرٹیکولیٹ تھے میری طرح کے, لیکن ان کے اختلافات نہیں ہوتے تھے. تو اگر ماما پاپا کا کوئی آرگیومنٹ ہے نا تو ماما پاپا بہت لاجکلی اس کو سالو کرتے تھے, کمیونیکیٹ کر کے. نہ چیخو پکار ہوئی, نہ بدتمیزی ہوئی, نہ تذلیل کی ایک دوسرے کی. ہم نے وہی دیکھا. تو آج ہمارا بھی آپس میں ایز اے فیملی یہی ہے کہ کوئی بھی بات ہوئی ہے تو کمیونیکیٹ کر کے سالو کر لیں گے, کبھی چیخنے کی نوبت نہیں آئی. ایون جیسے مجھے ایکٹنگ کرنی تھی اور اماں اس حق میں نہیں تھی کہ میں ایکٹنگ کروں, تو میں نے کبھی باغی پن نہیں کیا. میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں ریبیلیس ہو جاؤں. میں بہت سارے لوگ ہیں وہ گھر چھوڑ دیتے ہیں اس طرح. ماما بالکل حق میں نہیں تھی. تو میں نے سوچا کہ میں کیا کر سکتی ہوں. میں نے کہا ماما آپ کیوں نہیں میرے ساتھ سیٹ پہ چلیں, آپ دیکھیں گے کام کیسے ہوتا ہے. جہاں آپ کو گندا لگے گا نا, آپ کو صحیح نہیں لگے گا, میں چھوڑ دوں گی. اینڈ آئی ٹک مائی مدر فار 1 whole year. آئی ٹک مائی مدر ٹو آل مائی سیٹس, آل مائی ڈراما سیٹس. اور اماں نے دیکھا, اماں نے جب خود ایکسیپٹ کیا 1 سال کے بعد, تو ماما نے کہا ٹھیک ہے آپ کرو, آئی ٹرسٹ یو. اب ماما گھر ہوتی ہیں, ظاہر سی بات ہے کیوں اتنا ٹائم ضائع کریں گی میرے ساتھ, بٹ ماما ہیز فل ٹرسٹ ان می اینڈ ناؤ شی لیٹس می. سو آئی ایم ناٹ دیٹ پرسن کہ میں لڑائی جھگڑے کروں. تمہیں 1 سال لگا ماں کو ٹرسٹ بنانے میں, and after that you can do whatever you want. Yeah, actually میری ماں کو میرے پہ بھروسہ تھا. ماں باپ کو نا دنیا پہ بھروسہ نہیں ہوتا. ہاں, جیسے یو آر اے فادر آف 3 daughters, کل کو آپ کی بھی بچی بڑی ہوگی تو وہ آپ کے لیے تو وہ وہی چھوٹی بچی رہے گی نا جو آپ کی گود میں کھیلتی تھی. سو ایز اے پیرنٹ یو ول آلویز تھنک یار یہ اتنی بڑی ہوگی, میں دنیا سے اس کو بچا لوں کسی طرح. سو مائی مدر ہیڈ دیٹ تھنگ ایز ویل. بٹ ماما نے بہت دفعہ دیکھا ہے, میری ڈیلنگ دیکھی ہے لوگوں کے ساتھ پروفیشنل کیپیسٹی میں, اور وہ ہمیشہ مجھے کہتی ہیں کہ دس تھنگ یو لرن فرام یور فادر, اور یہ بہت اچھی چیز ہے, دا وے آئی ڈیل پروفیشنلی ود پیپل, دا وے آئی مینٹین باؤنڈریز. تو ماما کو پتہ ہے کہ یہ جانتی ہے اپنا.